Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sidra Fatima. I am studying first standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Ramzan. Fasting is important pillar of Islam. It is important is just after Salat. Ramzan is a month of fasting for Muslims. Fasting is compulsory to all grown-up Muslims. Fasting is compulsory to all grown-up Muslims. In this month, Ramzan acts as a shield for a Muslim. A Muslim prevents himself from doing anything. The holy month saves a Muslim from Jahannam. This month continues for 29 or 30 days. Ramzan has many other values. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shakrana. I am studying at LKG. My school name is Shadanda School. Today I am going to say Surah Ikhlas. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Translation: He is Allah who is one, Allah the eternally free. He is Allah born. He is the wanted to grow. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Shafana. I am studying new class. My school name is Shadanda School. रोज़े रखूंगी अल्लाह तौफीक दे आते पढ़ने जाऊं या अल्लाह तौफीक दे कैसा टूटता है अल्लाह वैसा मना रिज़्क़ हलाल कमाऊं या अल्लाह तौफीक दे न पढ़ने जाऊं मैं या अल्लाह तौफीक दे सुबह सवेरे उठ के अल्लाह पढ़ूं नमाज़ मैं तेरी है रब मेरी अब हर दे खिदमत अच्छी अपने निभाऊं मैं या अल्लाह ठीक दे नमाज़े पढ़ने जाऊं या अल्लाह तौफीक दे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zarina Amin. I am studying second standard. My school name is Shadan School. Today I am going to say about Ramzan. Ramzan is a holy month. It is month of Islamic calendar. Muslim fast in this month. It is month of blessing. It is month of spend our every moment in remembrance of Allah Almighty. Muslim recite Holy Quran this holy month. It is fasting in this month teaches us patience. This month lasts for 29 or 30 days. We celebrate Eid is a gift for Muslims for their fasting. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Bilal. I am studying in first standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about fasting. Fasting is important in the life of a Muslim. Muslims fast in the holy month of Ramzan. Fasting in Ramzan is obligatory to all adult Muslims. Fasting means not to eat and drink from dawn to until sunset. Fasting has many benefits. Fasting in Ramzan gives us blessing to Allah Almighty. We fast from 29 or 30 days in the holy month of Ramzan. Fasting creates discipline in us. Fasting it is healthy to keep our stomach empty for 1 month. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Arsalan. I am studying in first standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about the Holy Quran. The Holy Quran is the sacred book of Muslims. It is a complete code of life. It was built up upon our last prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It took 23 years to complete. It is in the Arabic language. There are 120 surahs in the Holy Quran. There are 6,236 verses in the Holy Quran. There are 558 quotes in the Holy Quran. We should recite the Holy Quran and also act upon its teachings. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Anas. I am studying in LKG.
My school name is Shanada High School. Today I am going to say Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Translation: Indeed, we have granted you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Kawthar, so pray to your Lord and sacrifice to Him alone. Indeed, your enemy is the one kafar. Thank you. My name is Fatima Zura. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am reciting Surah Al-Zuha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surah Al-Zuha Makkiyah. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Translation in English. By the morning brightness and the night when it covered with darkness, your Lord has not forsaken, nor is He displeased. And indeed, hereafter is better for you than the present. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Atifa Gora. I am studying in UKG. My school name is Shadanda School. Insha'Allah सारे रोजे रखूंगी रमजान में, नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमजान में. इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगी रमजान में, नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमजान में. रमज़ान 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 अल्लाह का एहसान है, अता किया रमज़ान है. शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है. अल्लाह का एहसान है, अता किया रमज़ान है. शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है. इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूंगी रमज़ान में, नमाज़ें पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमज़ान में. रमज़ान 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 अरबत जन्नत के दरवाजे खुलते हैं माहे रमज़ान में, बख्शिश के परवाने बटते हैं माहे रमज़ान में. जन्नत के दरवाजे खुलते हैं माहे रमज़ान, बख्शिश के परवाने बटते हैं माहे रमज़ान में. मैं भी बख्शिश का परवाना पाऊंगी रमज़ान में. इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूंगी रमज़ान में, नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमज़ान में. हर बच्चे की ख्वाहिश होती है रोज़ा खुशाई की. हर बच्चा कहता है कि अब मेरी बारी आएगी. मैं भी रोज़े की लज़्ज़त को पाऊंगी रमज़ान में, नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमज़ान में. इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगी रमज़ान में, नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगी रमज़ान में. खुदा हाफ़िज़. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sakhra Alina. I am studying in UKG. My school name is Shadanda School. और साहिब ईमा को रमज़ान मुबारक हो, और साहिब ईमा को रमज़ान मुबारक हो, और एक मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो. मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें रमज़ान मुबारक हो. सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह रमज़ान मुबारक हो. सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह रमज़ान मुबारक हो. अप्रई माथे लूटाने रमज़ान आ गया है. अप्रई माथे लूटाने रमज़ान आ गया है. हर दिल को जगमगाने रमज़ान आ गया है. सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह रमज़ान मुबारक हो. सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह रमज़ान मुबारक हो. और साहिब ईमा को रमज़ान मुबारक हो, और साहिब ईमा को रमज़ान मुबारक हो, और एक मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो.
مبارک ہو تمہیں رمضان مبارک ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ رمضان مبارک ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ رمضان مبارک ہو. تھینک یو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sumaira Nazneen. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadanda School. Today I am singing Bismillah song. Bismillah, 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 Hunudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning. Say God is the unique. I am hungry, I wash my hand. But before saying Bismillah, I wake up every morning. Say God is the unique. I am hungry, I wash my hand. But before saying Bismillah, 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 Hunudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I am ready for lunch, don't forget to say thanks to those who feed me well. But before saying Bismillah, when I am ready for lunch, don't forget to say thanks to those who feed me well. But before saying Bismillah, 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 Numallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play it super. Wait, I have to pray, but before saying Bismillah. And when school is over, I can play it super. Wait, I have to pray, but before saying Bismillah. I don't like children who no says Bismillah. I don't like children who no says Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep, when you forget Bismillah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before saying Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before saying Bismillah. Bismillah before sleeping. Bismillah before leaving. Bismillah before sitting. Bismillah before drinking. Bismillah before singing. Bismillah before playing. Bismillah before reading. Bismillah before writing. Bismillah, 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 Hunudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 Hunudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samira Begum. I am studying in 1st standard. Our school name is Shadanda School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ifra Fatima. I am studying in 4th standard. My school name is Shadanda School. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں معلوم ہے سمیرہ، جب تم میرے چیزوں کا برا کہہ رہی تھی تو مجھے بہت غصہ آیا. میں تمہیں جواب دینا چاہ رہی تھی مگر مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے کی حالت میں غصہ آئے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں. اچھا بھائی، لیکن کیا اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہ کھا سکتے، نہ ہی کسی کے ساتھ مزاق کر سکتے اور نہ ہی کسی کو تنگ کر سکتے. میں تو بور ہو رہی ہوں. مجھے ایک ترقی بھائی، آؤ چل کر کوئی مووی دیکھتے ہیں، افطار تک کا وقت آرام سے گزر جائے گا. نو، میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گی. کیوں نہیں؟ ماہ رمضان میں مجھے خاص طور پر اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. مجھے اپنے آپ کو ہر اس چیز کو دیکھنے سے روکنا ہے جو وقت ضائع کرتی ہوں. میں سوچ رہی ہوں کہ قرآن مجید پڑھ لوں، پھر تھوڑا سا آرام کر لوں، اس کے بعد کوئی اچھی سی کہانی کی کتاب پڑھ لوں. ویسے روزہ رکھ کر میں تو بور نہیں ہوتی. الحمدللہ، کتنے اچھے اچھے کام اور اجر کمانے کا موقع جو مل جاتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے بھی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں بھی اجر کما سکوں. اب مجھے رمضان میں بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ اب میں روزہ رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہوں اور نیکی کے بہت سارے کام کرتی ہوں. الحمدللہ. پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا اور 23 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا. قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے، لہٰذا ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں گا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tamanna. My name is Nida Mavish. We are studying in third standard. Our school name is Shadanda School. Can I ask some questions about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Yes, you can. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. When was the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam born? He was born on Monday 9th of Rabiul Awwal after 2257 AD. Where was the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam born? In Makkah, Saudi Arabia. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam father? Hazrat Abdullah. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam paternal grandfather? Hazrat Abdul Muttalib. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam paternal grandmother? Hazrat Fatima bin Umar Makhzumiyya. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mother? Hazrat Amina Raziyallahu Ta'ala Anha. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam maternal grandfather? Hazrat Wahab. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Okay, now maternal grandmother name. Hazrat Bara bin Abdul Uzza. When and where did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam father pass away? He passed away in Medina before Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born. How old was did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mother passed away? When he was 6 years old. What did Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam name mother? Ahmad. What are some of the names that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam called himself? Muhammad Ahmad Al-Mahi Al-Ashra Al-Aqib. Who took care of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam after his mother's death? His grandfather Abdul Muttalib. What is the name of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam paternal grandfather and what was his position? Abdul Muttalib, who was the chief of his clan, the Bani Hashim. How long did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam grandfather take care of him? For 2 years until Abdul Muttalib died when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was just 8 years old. Name the nanny of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Halima Saadia. How was the first wife of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Khadija. Who was Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu? She was a wealthy businesswoman of Makkah. What age did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? What age did the Prophet Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu have with Maria Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? When she was 40 years old. Okay, now how many children did the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam have with Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had 4 daughters. Zainab, Ruqayya, Kulthum and Fatima, 2 sons, Qasim and Abdullah.
who was Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu. He was a son in Abu Talib and the son-in-law the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, all right, Nida. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Adyan. I am studying in second standard. My school name is Sadananda School. Here going to talk about few lines on Ramadan. Fasting is one of Islam's 5 pillars. Allah says in the Quran Kareem, O believers, you must fast in order to gain self-control. You are prescribed to fast for a specific number of days. Fasting starts as the first rays of light strike the horizon and stop as the sun sets. Muslims eat one meal before dawn called Sahur and break their fast with a short meal known as Iftar around sunsets. People are busy praying during this holy month. It is not only a fasting month, but it is also a time to avoid lying and cheating, as well as a time to oneself from all evil deeds. Ramzan is not the end, but start from a new journey. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Hamza Zidan. I am studying in UKG. My school name is Shadanda School. रमज़ान के रोज़े आए 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 दिल झूम झूम जाए रमज़ान के रोज़े आए 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 दिल झूम झूम जाए 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 ए मेरे अल्लाह मुझ पे करम ये फरमाना रोज़ा रखूँगा सहरी में मुझको जगाना रमज़ान के रोज़े आए 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 दिल झूम झूम जाए हम रोज़ा रखना चाहे मामा हमें समझाए रोज़ा रखना अगले साल रोज़ा रखना अगले साल रोज़ा रखना अगले साल रोज़ा रखना अगले साल जो रोज़ा नहीं रखते तो अच्छे नहीं होते ने रब ना बख्शेगा जो रब से नहीं डरते जो रोज़ा रखते हैं नसीहत दे मौला जो रोज़ा रखते हैं नहीं हिम्मत दे मौला जो रोज़ा रखते हैं ने ताकत दे मौला हसन इमाम क़ादरी को बख्श दे मौला हसन इमाम क़ादरी को बख्श दे मौला अच्छी तरह से जान गए माँ बाप का कहना मान गए रोज़ा रखेंगे अगले साल रोज़ा रखेंगे अगले साल थैंक यू Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zahra Tazim. I am studying 4th standard. My school name is Shadanda School. Today I am say about Ramzan. Ramzan is a Ramzan is a very Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sadia. I am studying in 1st standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the witchpeller, which penetrated into the heart of mankind from among the jinn and mankind. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Baidur Rahman. I am studying in 1st standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Suratul Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul Allahu ad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. He is Allah the One, Allah the Self-Sufficient. He begets, nor was she begotten, and no one is equivalent with Him. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Shakib Ali. I am studying in first standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Imam Mufassir. Amatu billahi wa malaikati wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa yawmil akhir wal khabri khairi wa sharri min Allah ta'ala bal wasil badal maut. I believe in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day, and in Taqdir, that all good and bad is from Allah the Most High, and I believe in the resurrection after death. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shifa Fatima. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है रमज़ान और तक़वा। दिल में खुशियों का फिर पैगाम आ गया, मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ गया। प्यारे साथियों, आप सबको रमज़ान की नेमतें, बरकतें, रहमतें बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हर अमल का कोई ना कोई मकसद होता है, इसी तरह रमज़ान मुबारक के रोज़ों का सबसे अहम मकसद तक़वा है। हम रोज़े तक़वा के रखते हैं। तक़वा के माने हर वो काम करना है जिसको करने से अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, और इसी तरह तक़वा का मतलब उस काम से बचना है जिसको करने से अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जानना चाहते हैं तक़वा का मतलब क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। तक़वा ये है कि अगर आपकी नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो सारा दिन सुकून ना पाए। तक़वा ये है कि अगर आप कोई क़ानून तोड़े तो शर्मिंदगी महसूस हो। तक़वा ये है कि अगर आप वालिदैन से नाफरमानी करें तो सारी रात बेचैनी महसूस करें। तक़वा वो खौफ है कि जो आपको उस वक्त भी डरा जब आपको कोई ना देखता हो। इरशाद बारी तला, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। रमज़ान दरअसल हमारी तरबियत का नाम है, जिसमें हम भूखे प्यासे रहकर सीखते हैं नेकी से रग़बत, बदी से नफ़रत, मिस्किनों से मोहब्बत, गरीबों से हमदर्दी, अल्लाह और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। रमज़ान हमारे प्यारे अल्लाह का महीना है, सो हम पर ये लाजिम है कि अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान पाक की तिलावतें, इबादतें, सदका व खैरात का अमल जारी रखें, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। मैं बंदा हूँ उसी का, वो सकी सामान देता है, वक्त ना जो हो जाता है हमें रमज़ान देता है। रोज़े का है तक़वे से अनमोल रिश्ता, बचाना जब हो जाता है हमें रमज़ान देता है, बचाना जब हो जाता है हमें रमज़ान देता है। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rimsha Fatima. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Ramzanul Mubarak. Ramzanul Mubarak इस्लामी तक़वीम का 9वां महीना है। कुरान व हदीस में रमज़ानुल मुबारक को बहुत अहमियत हासिल है, और रमज़ानी वो बाबरकत महीना है जिसका ज़िक्र कुरान मस्जिद में आया है। इरशाद बारी ताला है कि रमज़ान के महीने में कुरान मस्जिद नाजिल किया गया। इसमें एक रात लैलतुल क़द्र ऐसी आती है जो 1000 रातों से भी अफजल व बेहतर हो। हज़रत सलमान फ़ारसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ को फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बड़ा और मुबारक महीना है। इसमें एक रात से जो 1000 महीनों से भी बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोज़ों को फ़र्ज फरमाया और इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज़ बनाई। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, आमीन। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Nabiha Sultana. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am sing Hamdu Bare Ta'ala. तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल,
اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آمد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں. لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں. ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے. صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. شکریہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sayyid Rehan. I am studying in 6th standard. My school name is Shananda School. Today I am going to recite Surah Teen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Teen. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه لأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ٹرانسلیشن ان اردو. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سنین کی اور اس ایمان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. انسان تو اس کے بعد بھی جزا کے دن کو کیوں گٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلے کرنے والا نہیں ہے؟ ٹرانسلیشن ان انگلش. بائی دا فگ اینڈ دا آلف اینڈ بائی ماؤنٹ سینائی اینڈ by this required city Makkah, we have certainly created man in the best of stature. Then we return him to the lowest of the law, except for those who believe and do right, use good deeds, for they will have a rewards union interrupted. So what yet causes you to the need that recompense? Is not Allah the most just of judges? Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Uzaifa. I am studying LKG class. My school name is Shadanda School. Today I am going to say Kalima Shahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Translation. I witness that none is worthy of worship but Allah, the one alone without partner, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the servant and messenger. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Hana. I'm studying in LKG. My name is Shadan. So today I am going to
کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Nation, there is nobody worship except Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Anas. I am studying in 6th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to song of Ramzan. Sing a song of Ramzan. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے دین و خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم تو نعت سنائیں گے. اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. کیسی ہوائیں عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی بانٹ رہے ہیں پیار سبھی سحری ہو یا افطاری. اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج کے گھر گھر دسترخوان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. ہے یہ بخشش کا سامان سجدے میں ہے ہر انسان کیا سجدہ اور کیا فرمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. تھینک یو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adnan Khan. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to recite Tashahhud. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ٹرانسلیشن ان اردو. تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے. سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کے رحمت اور اس کی برکت. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے پیغمبر ہے. Translation in English. All greetings, salutations are for Allah and all prayers and goodness. Peace be upon you, O Prophet, and the mercy of Allah. Peace be upon you. And righteous slaves of Allah, I bear witness that there is none worthy of worship but Allah. I bear witness that Muhammad is his slave and his messenger. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Anif. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to recite Dua Qunut. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al-khair wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa nusalli wa nasjudu wa ilayka naf'a wa na'fidu wa narju rahmataka azabaka inna azabaka bil kufari mulhik. Translation in Urdu. اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکریہ کرتے ہیں اور تیرا نا شکریہ نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تیرے لیے سجدے کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور تیری خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیرے رحمت کے امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب نہ کافروں کو ملنے والا ہے. Translation in English. Oh Allah, truly we seek your help and your forgiveness and believe in you and pray you for all good. We thank you and are not ungrateful to you. Submit ourselves. We pray and prostrate to you. We strive and struggle in your harsh punishment. Certainly your punishment encircles the rejectors. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nishra Fatima. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am singing a Naat Sharif.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے تھینک یو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shifa Tehreer. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Ramadan. Ramadan is one of the most important festivals of Muslims all over the world. The month of Ramadan usually starts in March or April every year. This year the month of Ramadan is going to be 3rd March 2023. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. During the month of Ramadan, Muslims will go through grief without all pressure of the body during the daylight.
fast beings when the first light of dawn touches the horizon and ends with the sunset. In this holy month, people are busy with prayers. It is the time to do charity. In this month, rewards 70 times more. One good deed gives 70 rewards. It is not only fasting, but it is also time to strive from lies and cheating, time to control yourself from all evil acts. It is the time to do good deeds. The month ends with the feast of Eid al-Fitr. It is the celebration that revolves around family and friends. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khatija Naz. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Ramzan. I pray Allah accept our ibadat and astaghfar. I pray Allah accept our fast and makes them easy for us. I pray Allah accept our fast. I pray Allah grants us the strength to do good deeds and stay away from all sins and distraction. I pray Allah protect and guides us all to become closer to Him. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Safa Shadan. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. میری تقریر کا عنوان ہے رمضان کی فضیلت. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے کیونکہ روزہ انسان کے لیے آدھا صبر ہے. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ کے کسی بندے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے مقرر میں جنت کو لکھ دیتا ہے. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے تو وہ دعا کرتے کاش پورے سال رمضان ہی ہو. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ یہ روزے میں رہے جب تک اس کے لیے استغفار پڑھتے رہو جب تک وہ روزہ افطار کرتے ہیں تب تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں جاتی. پہلا عادل حکمران, دوسرا روزے دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھے, تیسرا مظلوم. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے, اس کو گناہوں سے روکتا ہے. اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ فقط بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بدنظمی اور کسی ایسی آواز کو نہ سنے جو اللہ کو ناپسند ہو. زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں جھوٹ نہ کہے اور کسی کا دل نہ دکھائے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف نہ دے. پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ نہ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sai Nalisha. I am studying in 2nd standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to say about Ramzan. Ramzan is celebrated in the 9th month of the Islamic calendar. Ramzan is a period of prayer, fasting, charity giving and self-accountability for Muslims everywhere. In Ramzan, the last 10 days of Ramzan are special and it is the called night of power. The Quran revealed to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the last 10 days of Ramzan. Ramzan is a month of forgiving and worship where every Muslim gets closer to God. Celebrating Ramzan is a way to honor Muhammad and develop more of his self-control. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tamanna. I am studying in 6th standard. My school name is Shadanda School. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد.
آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والا کہاں ہے؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے پر ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aisha Sikka. I am studying in LKG. My school name is Shadanda School. ना तेरे सदके में आखा सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी गल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पर खुदा, दिल तो उमर का बोझ उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी गल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shifa Maryam. I am studying in 6th standard. My school name is शादांदा स्कूल. मैं आज आप सबको बता रही हूँ रोज़ा रखने के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे 15 है। नंबर 1, रोज़ा इंसान को सब्र और शुक्र करने वाला बनाता है। नंबर 2, रोज़ा रखने से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। नंबर 3, रोज़ा रखने से अखलाक व रूहानियात की क़ुव्वतें पैदा होती हैं। नंबर 4, रोज़ा रखने से इंसान के दिल व दिमाग को रोशन बनाता है। नंबर 5, रोज़े में भूख प्यास की तकलीफ़ गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। नंबर 6, रोज़ा रखने से इंसान में इंकिसारी और आजीज़ी पैदा होती है। नंबर 7, रोज़ादार हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में शुमार होता है। नंबर 8, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। नंबर 9, रोज़ा इंसान में एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 10, रोज़ा रखने से इंसानों में गरीबों की ज़रूरतों का एहसास पैदा होता है। नंबर 11, रोज़ा जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 12, रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे खुश्क हो जाते हैं। नंबर 13, रोज़ा दिमागी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। नंबर 14, रोज़ा शुगर लेवल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 15, रोज़ा रखने से उम्र में बरकत होती है। शुक्रिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Simran Begum. I am studying in 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am recite a Darud Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Translation in English, in Urdu. اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، بے شک آپ تعریف اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائیے آپ نے ابراہیم علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ ٹرانسلیشن ان انگلش. Oh Allah, let your blessings come upon Muhammad, peace be upon him, and his family. Muhammad, peace be upon him, as you have blessed Ibrahim and his family. Truly you are praiseworthy and glorious. Allah bless Muhammad and the family of Muhammad, as you have blessed Ibrahim and his family. Truly you are praiseworthy and glorious. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sidra Qul. I am studying in 5th standard. My school name is Shadan Das School. मेरी तकरीर का उन्वान नमाज है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सजदा है जिसे तू गिरह समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजाज। सामाइन हज़रात, इस्लाम में ईमान के 5 सबसे अहम फरीज़ा, जिनमें से नमाज की अदायगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से 60 मकामात पर इरशाद फरमाया, अक़ीमुस सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अज़ीज़ है और मेहरबान है। जी हाँ हाज़िर महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि बंदे कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिमन मज़लूक़ है। नमाज के बगैर ना ही तो ईमान ज़्यादा दस्तूर है और नहीं इस्लाम का, अल्लाह की रज़ा का सबब नमाज, ईमान का जुज़ नमाज, जिस्म की राहत नमाज, अंबिया सलाम की सुन्नत है नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। गर्ज़ ये है कि नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून और चेहरे का नूर है, चेहरे का नूर है। बेशक नमाजी ख़बर में चिराग है, मुमकिन नक़ीर के सवालात का जवाब है। तो फिर तुम नमाज कायम करो, क्योंकि यही मुमकिन नक़ीर के सवालात का जवाब है। सजदा इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सब को नमाज़ों और सजदों के सरी रुजू करने वालों में शामिल अता फरमा दे, आमीन। तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा हशर भी नमरून, फिरौन, कारून, हमान जैसे बदबख्तों सायब ना हो। तो फिर तुम नमाज कायम करो बस, क्योंकि यही मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून और चेहरे का नूर है। बस तू अपने एक किरदार का तू गासी बन जा, जीत ना पाए तुझसे कोई ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zahra Tazim. I am studying 4th standard. My school name is Shadanda School. Today I am say about Ramzan. Ramzan is a holy month for Muslim. It is celebrated in the 9th month of Islamic calendar. It lasts 29 to 30 days. Are very 29 to 30 days. It is one of pillars of Islam. In Ramzan is a very special for Muslims. Ramzan is a very special time of a year. Thank you.